अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया के बाद अब नेपाल के नौजवानों ने मुल्क में इनकलाब बर्पा कर दिया है। इस नौजवान नस्ल को जनरेशन जी का नाम दिया गया, यानी वो नस्ल जो सन 2000 में पैदा हुई और जवान हो गई। इस इनकलाब को कोई एक इंसान लीड नहीं कर रहा, बल्कि ये एक जनरेशन जी का ग्रुप है जिसका कोई लीडर नहीं। ये एहतजाज दरअसल करप्शन के ख़िलाफ़ किया गया। लोग सियासतदानों के घरों में दाखिल हो गए और वहाँ की हर चीज़ को लूट कर घरों को आग लगा दी। केपी शर्मा नेपाल के वज़ीर आज़म थे जो इस्तीफ़ा दे चुके हैं और मंजर आम से गायब भी हुए। ज़राए का कहना है कि केपी शर्मा मुल्क छोड़कर भाग गए हैं। ये एहतजाज काठमांडू शहर से शुरू हुआ और पूरे मुल्क में फैल गया। इस एहतजाज में काठमांडू शहर की ज़्यादातर हुकूमती इमारतों को जला दिया गया, हत्ता कि नेपाल के पार्लियामेंट को भी जला दिया गया। ये एहतजाज इतनी तेज़ी से शिद्दत इख्तियार कर गया कि 30 से ज़्यादा लोग मारे गए और जो सियासतदान अवाम के हत्थे चढ़ा उसकी खूब पिटाई हुई, कपड़े फाड़ दिए गए और बहुत सौ को तो मार दिया गया। आज काठमांडू शहर की सड़कें जंग का मंजर पेश कर रही है। इस एहतजाज की करप्शन के अलावा एक और बड़ी वजह थी और वो सोशल मीडिया पर पाबंदी थी। ये पाबंदी तब लगाई गई जब कुछ हुक्मरानों के बच्चों की अय्याशी करते हुए की वीडियोस वायरल हुई। इन वीडियोस को देखकर आवाम गुस्से में आ गई और नतीजा फिर पूरी दुनिया ने देख लिया। नाज़रीन, ये वाक़या 8 सितंबर को पेश आया, मगर 8 सितंबर से पहले लोग इंतहाई सुकून की और खामोशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन करप्शन के ख़िलाफ़ ऐलान 4 सितंबर को कर दिया गया था। पूरे मुल्क में इंतहाई खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी किसी आफत के आने से पहले की थी। नेपाल दुनिया के उन ममालिक में आता है जहाँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। सोशल मीडिया की पाबंदी पर लाखों लोगों का रोज़गार बंद हो गया था। ये एक अमन पसंद मुल्क है और इस मुल्क ने कभी अपने हमसाए मुल्क या माजी में कभी किसी से जंग नहीं लड़ी थी। ये लोग खुशहाल है और इंतहाई मेहमान नवाज है, लेकिन यहाँ भी अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद गुर्बत और गरीबी की लकीरों में गिरी हुई थी। दोस्तों, यहाँ जो ज़िंदगी गुजार रही थी अपने गरीबी में, यहाँ की लोग वो काफ़ी परेशान थे, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानों का करप्ट होना है। इस वक्त नेपाल बगैर किसी हुकूमत और वज़ीर आज़म के चल रहा है। नेपाल की आर्मी ने अब वहाँ की कमान संभाल ली है, मगर आवाम का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। घरों, दुकानों और दूसरे मुल्क के असासों को आग लगा दी, जिससे मुल्क का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारे मुआवजे को लूट लिया गया है। नाज़रीन, बेशक करप्ट हुक्मरानों का एक दिन ज़रूर आता है और जालिम हुक्मरानों का भी एक दिन ज़रूर आता है, जब आवाम इनका खुद से एहतजाज करती है, मगर उस वक्त हुक्मरानों के पास सिवाय भागने के या मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हर मुल्क को एक अच्छा हुक्मरान दे जो मुल्क और आवाम को का अच्छा सोचे। चलिए, अब हम खूबसूरत नेपाल की सैर करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के लोगों का खूबसूरत तर्ज की ज़िंदगी। नेपाल साउथ एशिया का एक खूबसूरत सरसब्ज और पहाड़ी मुल्क है। नेपाल को समंदर नहीं लगता। ये चाइना और इंडिया के दरमियान में मौजूद है, मगर कभी भी इनकी आपस में लड़ाई नहीं हुई। नेपाल ही वो सरजमी है जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट मौजूद है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। यहाँ लोग नेपाली ज़ुबान बोलते हैं, जो कि इनकी कौमी ज़ुबान है। इसके अलावा ये लोग हिंदी बहुत अच्छे तरीके से बोल लेते हैं। नेपाल में सबसे ज़्यादा हिंदू मज़हब के लोग रहते हैं। इनकी आबादी 83% है, जिसके बाद बुद्धिज़्म और इस्लाम आते हैं। इस्लाम कुल आबादी का सिर्फ 5% है। मुल्क का दारुल हुकूमत काठमांडू शहर है, खूबसूरत और जदीद है।
نیپال ہمالیہ کی پہاڑی سلسلے کے درمیان واقع ہے۔ شاید اسی وجہ سے آج تک کسی بھی ملک نے اس پر قبضہ نہیں کیا۔ یہ ملک قدرتی خوبصورتی رکھتا ہے، جس کی وجہ سے سالانہ لاکھوں ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں اور ملک کی معیشت کو مضبوط بناتے ہیں۔ نیپال دنیا کا وہ ملک ہے جو ہمیشہ سے آزاد رہا۔ یہاں پر کسی نے اب تک کوئی قبضہ نہیں کیا۔ نیپالی لوگ اپنی ثقافت سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ سالانہ نیپال میں بے شمار تہوار ہوتے ہیں جو صدیوں سے ایسے ہی چلتے آ رہے ہیں۔ یہ تہوار رنگ برنگے ہوتے ہیں۔ نیپال میں بدھ مت مذہب کے بہت بڑے بڑے ٹیمپلز موجود ہیں جو قدیم اور تاریخی ہے۔ کاٹمانڈو شہر میں بھی بے شمار تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ یہ شہر سیاسی، سماجی اور ثقافتی ہے۔ یہ شہر ہمالیہ کے پہاڑوں کے درمیان موجود ہے، جس کی وجہ سے غیر ملکی سیاح اسی شہر میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ نیپال دنیا کا 85واں مضبوط ترین معیشت رکھنے والا ملک ہے۔ یہ لوگ سالانہ 5348 کماتے ہیں۔ نیپال کا کالنگ کوڈ +97 ہے۔ یہ لوگ اپنے ملک کے لیے بہت مخلص ہیں اور حد سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ کاٹمانڈو شہر میں آپ کو انتہا سے زیادہ صفائی دیکھنے کو ملے گی۔ نیپال کے گاؤں بھی بہت خوبصورت ہے۔ یہاں کے عوام کا ایک بہت بڑا حصہ زراعت سے منسلک ہے۔ نیپال دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نیا سال 1 جنوری سے نہیں بلکہ 13 اپریل کو شروع ہوتا ہے۔ اس دن پورے ملک میں جشن ہوتا ہے۔ مختلف مقامات پر آتش بازی ہوتی ہے۔ جگہ جگہ ڈانس پارٹیز کو منعقد کیا جاتا ہے۔ ملک کا ہر شخص خوشی بھی مناتا ہے اور نئے سال کے لیے بہتری کی دعا بھی کرتا ہے۔ نیپال کا جھنڈا 2 ٹرائی اینگلز پر بنا ہوا ہے جو کوہ ہمالیہ کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنا آزادی کا دن نہیں مناتے کیونکہ یہ ملک کبھی کسی قبضے میں نہیں رہا۔ نیپال میں سب سے زیادہ خاص آرے کی قومیں آباد ہیں، جن میں چیتری 1645% کے ساتھ سب سے زیادہ ہے۔ ان کے بعد واہن، ٹھاکوری اور سنیاسی، یہ 3 قومیں سب سے زیادہ ہے۔ اور آپ نے نیپال جانا ہو، آپ کو کاٹمانڈو شہر میں بے شمار ہوٹلز، ریسٹورنٹ اور ریزورٹس مل جائیں گے جہاں پر آپ سکون سے رہ سکتے ہیں۔ نیپال کے لوگ شوق سے چاول، فش کری، دال، نوڈلز اور موموز شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ لوگ سانس لینا تو بھول سکتے ہیں مگر موموز کھانا نہیں۔ یہ کھانے آپ کو 5 اسٹار ہوٹل سے لے کر چھوٹی گلیوں کے ڈھابوں میں ہر جگہ مل جائیں گے۔ یہ لوگ اسپائسی کھانا شوق سے کھاتے ہیں۔ دربار اسکوائر کے قریب یہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ کاٹمانڈو شہر کی پہاڑیوں پر چڑھ کر آپ پورا شہر دیکھ سکتے ہیں۔ نیپال میں بے شمار مندر ایسے بھی ہیں جو پہاڑوں کے بیچ بنائے گئے ہیں اور سینکڑوں سال پرانے ہیں۔ یہ مندر آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوں گی۔ تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔